कहाँसम्म पढाएको थिएँ? लग पिरियोडिक एन्टेना हैन, log periodic dipole array. सो हामीले पढ्दैथ्यो टपिक फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट एन्टेना, त्यसको के हुन्छ भने ब्यान्डविड्थ एकदमै लार्ज हुन्छ हैन, त्यही भएर हामी त्यसलाई बरु के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि लार्ज ब्यान्डविड्थ एन्टेना भन्नुको सट्टा हामी के भनिदिन्छौँ फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट एन्टेना। फ्रिक्वेन्सीसँग मतलब छैन जस्तो देखाउन खोजेको, तर त्यसको ब्यान्डविड्थ भेरी लार्ज। त्यसमध्ये हामीले जुन टपिक्सहरू पढ्यौँ त्यो हो लग पिरियोडिक एन्टेनाजको है। लग पिरियोडिक एन्टेनास चाहिँ ट्रुली फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ होइन है, तर त्यसको रेडिएसन कस्तो प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, या त्यसको रेडिएसन प्याटर्न नभनौँ, त्यसको एन्टेना प्यारामिटर्स कस्तो हुन्छ भने इट रिपिट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर फ्रिक्वेन्सीज इन द लोगारिथमिक स्केल। इन द लोगारिथमिक, फर इक्जाम्पल 10 मेगाहर्ट्जमा सेम, 100 मेगाहर्ट्जमा सेम, 1000 मेगाहर्ट्जमा सेम हैन, 10,000 मेगाहर्ट्जमा सेम हैन, यो चीज रिपिट भएको देखिन्छ कहाँ भन्दाखेरि लोगारिथमिक स्केलमा। सो लोगारिथमिक स्केलमा पिरियोडिक भएको कारणले एन्टेना parameters or antenna characteristics are periodic in the logarithmic scale. That is why it is called a log periodic antenna है। log periodic antenna को हामीले थुप्रै फर्मेट्सहरु और भेरिएन्ट्सहरु हेर्यौं है। एउटा हामीले यहाँ हेर्यौं जसमा यता सॉ र टुथ भन्ने छ है, त्यसको दुईटा भेरिएन्ट्सहरु हामीले हेर्यौं, तलको माथिको, one is with circular and another with straight lines। सिमिलरली हामीले के लग पिरियोडिक मेटल स्ट्रिप एन्टेना पनि हेर्यौं हैन, लग पिरियोडिक मेटल स्ट्रिप एन्टेना पनि हेर्यौं। त्यही हाम्रो सॉ टुथेड फर्मको एउटा प्र्याक्टिकल केसिङ कस्तो बनाइन्छ त्यो एन्टेना, यो एन्टेना हो है, यो एन्टेना बनाएर देखायौं। र लग पिरियोडिक एन्टेनामा रेडिएसन प्याटर्न कस्तो हुन्छ, पोलराइजेसन कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा पढ्यौं। अब अर्को टाइपको हामीले पढ्दै थियौं, त्यो हो लग पिरियोडिक डाइपोल एरे। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बेसिकली एन एरे अफ डाइपोल्स अफ डिफरेन्ट लेन्थ। र हामीले के भनेको छ भने लेन्थ अनुसार डाइपोलहरुको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो एक्चुअली व्हाट वी हैव एन एरे अफ dipoles of different lengths and different resonant frequencies, so that when the frequency is changed, when the frequency of the input is changed, then each of the dipole antenna resonates turn by turn. Each of the dipole antenna resonates turn by turn. For example, first resonant frequency मा सबैभन्दा सानो डाइपोल रेजोनेट भएको हुन्छ, सेकेन्ड रेजोनेट frequency मा हाम्रो सेकेन्ड डाइपोल रेजोनेट भएको हुन्छ, एन्ड सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, त्यसरी डिफरेन्ट डाइपोल्सहरु पालो पालो रेजोनेट हुँदै गएको कारणले हामी के देख्छौं त, हामी त्यही पिरियोडिक लग पिरियोडिक रिपिटेसन इन आवर एन्टेना प्यारामिटर्स देख्छौं है। यहाँ मैले एउटा चीज के थप्यो भन्दाखेरि लुक्स सिमिलर टु द यागी उडा एरे। यागी उडा एरे कस्तो हुन्छ, फर एक्जाम्पल टिभी को एन्टेना हेरेछ तिमीले, पुरानो जमानाको टिभी को एन्टेना हो, त्यसलाई यागी उडा एन्टेना भन्छौं किनभने it was designed by Yagi and Uda together, okay, Japanese and scientists. So that was called a Yagi Uda array. It looks similar to that, but essentially the functionally
the log periodic dipole array and the Yagi-Uda array are very different. Log periodic dipole array ले कस्तो radiation कतापट्टि radiate गर्छ in the end fire direction. End fire भनेको टुप्पो तिरबाट है, टुप्पोबाट radiate गर्छ हैन. The bandwidth is very large. In fact the Yagi-Uda array is a resonant antenna. Its bandwidth is very small, but the log periodic antenna is a frequency independent antenna and its bandwidth is much wider compared with the Yagi-Uda antenna. Similarly, the radiation pattern is end fire radiation. It is a directional antenna. The log periodic dipole and array is a directional antenna, but the directivity is lesser than Yagi-Uda antenna. Means what? The beam is broader. The beam is broader for the log periodic antenna. कसरी broader भनेर बनाउने? For example, यता टुप्पोबाट radiation pattern आउँछ है. Okay, म full screen गर्न मैले बिर्सेँ. Full screen मैले गरिदिरहेछु. Okay. End fire radiation भनेको कता भन्दाखेरि यो टुप्पोतिर यतापट्टि यसरी मेन लोब यसरी हुन्छ. मेन लोब यसरी हुन्छ. So it is radiating towards in the forward direction. However, Yagi-Uda antenna को हेर्ने भने त्यसको चाहिँ बीम के हुन्छ? अझै पातलो हुन्छ Yagi-Uda antenna. The beam is finer. The beam is finer for the Yagi-Uda antenna. Right? Log periodic को चाहिँ अलि मोटो हुन्छ. र जुन हाम्रो पहिला हामीले यही पढ्यौं के भन्दाखेरि कि tau भनेर पढ्यौं. That is known as the geometric ratio. The geometric ratio is the ratio of f1 by f2, and over here it is equal to Rn by Rn plus 1. Similarly, it is also equal to small Rn divided by capital Rn plus 1. र यता के छ? It is equal to Ln plus 1. What is L plus 1? Length of the n plus 1 dipole divided by Ln, the length of the nth dipole. Similarly, Rn plus 1, okay, or the radius, now one distance from the center of the nth dipole. Similarly, n plus 1th dipole. I know you सबै के होता, it is the geometric ratio. Okay, it is also spacing factor भनेर अर्को टर्म पनि डिफाइन गरेको छ, n plus 1 minus Rn divided by 2 Ln plus 1. So यो हाम्रो सबै के होता? ठीक छ, कुरा बुझ्यो? अब यहाँ क्रिस क्रस फिड को बारेमा पनि भने थिए. क्रिस क्रस फिड को बारेमा के हो भन्दाखेरि हामीले डाइपोल एरे पढ्यौं, लिनियर डाइपोल एरे पढ्यौं र त्यहाँ के पढ्यौं भन्दाखेरि 0 डिग्री र 180 डिग्री दुवै डाइरेक्सनमा एन्ड फायर रेडिएसन हुन्छ यदि फेज प्रोग्रेसन चाहिँ 0 भयो भने. दैट मिन्स सबै सेम फेजमा भयो भने के हुन्छ भने एन्ड फायर रेडिएसन दुईटै डाइरेक्सनमा हुन्छ. एन्ड फायर रेडिएसन दुईटै डाइरेक्सनमा हुन्छ है. सिमिलरली हामीले के भन्छ भने यदि एक तर्फबाट मात्रै एन्ड फायर रेडिएसन चाहिएको छ भने फेज प्रोजेक्सन शुड बी 180 डिग्री रादर देन 0 डिग्री. 180 डिग्री भयो भने एक तर्फबाट मात्रै एन्ड फायर रेडिएसन हुन्छ. त्यो 180 डिग्री फेज रिभर्सल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तारलाई चाहिँ उल्टो गरिदिने, प्लसलाई माइनस, माइनसलाई प्लसमा गरिदिने. पोजिटिभ वायरलाई चाहिँ एकातर्फ यसरी हामी क्रिस क्रस गरिदियो भने के हुन्छ भने फेज रिभर्सल हुन्छ. हो कि हैन? प्लसलाई माइनस, माइनसमा प्लस गरिदिनु वेभ फर्म उल्टो हुन्छ कि हुँदैन? सो वेभ फर्म उल्टिन्छ. त्यसैले 180 डिग्री फेज रिभर्सल गर्यो भने अथवा क्रिस क्रस फिड युज गर्यो भने के हुन्छ? हामीले एन्ड फायर रेडिएसन इन वन डाइरेक्सन ओन्ली अचिभ गर्छ. ओके, यो भयो हाम्रो लग पिरियोडिक एन्टेनाको कुरा है. अब हामी बढ्छौं त्यो भन्दा अगाडि. सर हजुर सर त्यो अगाडिको त्यो 1/tau को भ्यालु निकालेको छु नि. 1/tau एउटा ज्योमेट्रिक रेशियो मात्रै हो.
1 by tau geometric ratio मा 3 हो divided by length of n plus 1 and antenna divided by length of nth antenna. Similarly r n हजुर त्यो यहाँ फिगरमा हेर्दा त ln र ln + 1 भनेको त्यो टोटल लेन्थ भयो अनि त्यो सर त्यो बिचको त्यो सानो स्पेसिङ छ नि हैन त्यसको रेशियो त अरूसँग त्यो बराबर आउन सक्छ नि सर त्यो स्पेसिङ इज sn + 1 त्यो सबै कुरा यो बिचको स्पेसिङ पनि यसरी नै इन्क्रिज भइरा हुन्छ एज पर दिस एंगल अब फेरि स्क्रिन हैन एज पर दिस एंगल यो बिचको स्पेसिङ पनि चेन्ज भइरा हुन्छ यसरी ज्योमेट्रिकल रेशियोमा बढिरा हुन्छ है के रे ज्योमेट्रिकल रेशियोमा बढिरा हुन्छ ए अर्कोमा पनि आएर यहाँ बिचमा फिडमा पनि देखिरहेछ फिडमा पनि त्यस्तै स्पेसिङ छ हैन ल आज टच स्क्रिन काम गर्न थाले त के भयो मेरो ल्यापटपले ओके ठिकै छ सो मलाई ड्र गर्न पनि सजिलो हुने भयो सो यहाँ बिचमा यो स्पेसिङ देखिरहेछ यो स्पेसिङ हेर अब लाइनहरु कस्तो राम्रो हुन्छ टच स्क्रिन भयो भने यो सबै के हो त दिस ज्योमेट्रीज आर डिफाइन्ड बाइ एंगल्स यो एंगललाई हामी अल्फा मान्दियौ यो एंगललाई हामी बीटा मान्दियौ हैन त्यसरी सो दिस आर ज्योमेट्रीज स्पेसिफाइड बाइ एंगल्स रादर देन लेन्थ हैन लेन्थ त के हामीले के हुन्छ फर्दर यहाँ के देखिरहेछ त बेन्ड्स एन्ड कर्व्स देखिरहेछ बेन्ड्स एन्ड कर्व्सले के हुन्छ नि र्यापिड करेन्ट एटेन्युएसन पार्छ र्यापिड करेन्ट एटेन्युएसन भएर के हुन्छ नि एन्डसम्म पुग्दा करेन्ट सकिन्छ फर्केर आउने कुरा नै रहेन जसले गर्दा इट इज बिकम्स अ फरवर्ड ट्राभलिङ वेभ फरवर्ड ट्राभलिङ वेभ हुने बित्तिकै करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ युनिफर्म हुन्छ र करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म हुने बित्तिकै ब्यान्डविड्थ के हुन्छ एकदम बढेर आउँछ द्याट्स वाइ बिकम्स अ फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट एन्टेना ठीक छ कुरा बुझ्यो यो भयो हाम्रो दिस इज द फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी f1 सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी f2 थर्ड फ्रिक्वेन्सी f3 है र यो कुन स्केलमा छ भन्दाखेरि लग अफ फ्रिक्वेन्सीमा छ स्केलमा छ भन्नु मतलब एउटा सर्टेन लोगारिथमिक स्केलमा चाहिँ हाम्रो 10 ले त्यो लेट अस से तिनीहरुको रेशियो बढ्दै गएको छ ओके ओके अब म अर्को स्लाइड सुरु गर्छु दैट इज अबाउट द हेलिकल एन्टेना Okay, now we study another type of antenna called the helical antenna, which falls into the category of broadband antenna. A helical antenna is basically just a dipole. जसरी डाइपोल एन्टेना बनेको हुन्छ त्यसरी नै हेलिकल एन्टेना बनाउँछ तर हेलिकल एन्टेनालाई के गर्छौं त हामी एउटा कोइल जस्तो बनाइदिन्छौं है एउटा हेलिक्स जस्तो बनाइदिन्छौं हेलिक्स भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई डु यु नो द स्ट्रक्चर कल्ड हेलिक्स okay a helix is let us say what has been wound around a screw and if a thread is wound around a let us say a rod then that would become an helix right so we have an helical antenna ko geometries haru yaha hera for example d is the diameter माथि बाट हेर्यो भने हेलिक्स लाई हामीले माथि बाट हेर्यो भने के देखिन्छ सर्कल देखिन्छ हेलिक्स लाई हामीले माथिबाट हेर्यो भने के देखिन्छ इट बिकम्स अ सर्कल एन्ड त्यो सर्कल को डायमिटर इज आवर डी सिमिलरली हेलिक्स लाई हामीले ब्रोडब्यान्ड साइडबाट हेर्यो भने द टोटल एउटा लेट अस से डट पेनमा जुन स्प्रिङ हुन्छ त्यसैले भनौं न हेलिक्स हैन स्प्रिङ भनौं हेलिक्स लाई स्प्रिङ भनौं सो द लेन्थ अफ द स्प्रिङ इज l
Similarly, what is L naught? L naught is the perimeter of the helix. Perimeter of the helix. हामी यो point बाट हेर्दै है फेरि यही point मा पुग्यो भने what is the length or what is the perimeter? Okay, so that would be the perimeter L naught. L naught is equal to, you can say, pi d. You can say it is almost equal to pi d. Similarly, what else? 2a is the diameter of the wire used. 2a is the diameter of the wire used. Similarly, s is the spacing between turns. Similarly, if there are n turns, then n into s is equal to L. N into s is equal to L. What is n? The number of turns. And similarly, they L या A भनेर पनि लेखेको छ. A is the axial length. L भनेको length of the wire हो है. A भनेको चाहिँ axial length हो. स्प्रिङ को यहाँदेखि यहाँसम्म लेटेस्ट से स्प्रिङ को जुन साइज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि axial length भन्छौँ. So n into s is equal to A and L is equal to n into L naught. L is equal to n into L naught. भन्नु त n लाई हेर्ने भनेको कसरी? This total length. पुरै तारको लेन्थलाई हामी के भन्ने? लेन्थ भन्ने. भन्नु मतलब कति लामो तार युज गरियो त? That would be L. And obviously एक टर्नमा कति लेन्थ बनाइराछ, कति पेरिमिटर घुमिराछ, या सरी कति सर्कमफरेन्स घुमिराछ, that is L naught. So L is equal to n into L naught. Similarly, S is what? The spacing between turns, and A is equal to n into S is the axial length or the height of the spring. Similarly, D is the diameter of the helix conductor. D is equal to 2A. D is यहाँ 2A भनेर लेखिरहेछ, त्यही भएर म यता 2A भनेर लेखिदिन्छु है, 2A भनेर लेखिदिन्छु. Similarly, अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि हाम्रो जुन पाई डी छ अथवा C is the circumference of the helix. C is the circumference of the helix and is equal to L naught. C is equal to circumference of the helix and it is equal to L naught, right? And D is the diameter of the helix, and together they formed a right angle triangle. C is equal to pi d, S. C is equal to pi d into S, S, L naught. यिनीहरूले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछ. यिनीहरूको रिलेशनशिप चाहिँ पाइथागोरस थ्योरमले सेटिस्फाई गर्छ. दे फर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. S is the length or the spacing between two turns. C is equal to pi into D is the circumference of the helix, or it may be equal to L naught. C is equal to L naught, and sorry, C is not equal to L naught. L naught से हाम्रो के हुन्छ? It becomes the hypotenuse. So you can write C square is equal plus S square is equal to L naught whole square. अब कुरा के छ भन्दाखेरि this helix. अब यो जुन एंगल छ, यो एंगल, let me highlight this angle alpha. This angle alpha. This alpha determines what it becomes. This alpha becomes, if the alpha is 0 degree. If the alpha is 0 degree, then the helix becomes a coil. भन्नु मतलब स्प्रिङले हामीले पुरै कंप्रेस गर्दियौ, थिच्दियौ. And if alpha is equal to 90 degree, then the spring is fully straightened. That means the helix becomes a linear wire. That means what you can say in the two extremes, the helical antenna becomes a dipole or a coil. And when compressed completely, alpha becomes 0 degree and it becomes a coil. And when straightened completely, the helix becomes a wire or a dipole. The helix becomes a wire or a dipole. So हाम्रो helical antenna को दुईटा extremity छ, it becomes a coil and it becomes a linear wire. र हामीले यो पहिला पनि पढेको छौं elementary dipole र elementary coil भनेर. र elementary dipole को radiation pattern कस्तो हुन्छ? It is just the same as the elementary coil, but what has been interchanged?
the E field and the H field has been interchanged भनेर हामीले पहिला पनि पढेको छ. So यहाँ पनि हामी त्यो चीज देख्छौं कि देख्दैनौं? Let us see in our next slides. So helical antenna को दुईटा modes of operation हुन्छ. One is called the axial mode of operation and another is called the normal mode of operation. Axial mode of operation is also known as end fire mode of operation, and the normal mode of operation is also known as broadside mode of operation. For the helical antenna to operate as in axial mode, the diameter d and the spacing s must be large fractions of the wavelength. भन्नु मतलब जुन हाम्रो हेलिक्स हुन्छ त्यो अलि ठूलो हुनु पर्यो compared to the wavelength. Must be large compared to the wavelength. Similarly, for normal mode of operation or broadside mode of operation, the spring must be or the helix must be very small. That means the dimensions, for example, the diameter d, for example, n into L naught, in fact n into L naught, the total length of the wire that has been used must be very small compared to the wavelength. भन्नु मतलब हामी simply कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, if the helical antenna is very small, it works in normal mode. If the helical antenna is comparable to the wavelength, then it works in axial mode. ठिक छ कुरा बुझ्यो? Okay, the general polarization of the antenna is elliptical. Generally के हुन्छ यो जुन helical antenna छ यसको polarization कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it is elliptical polarization प्राय जसो and circular and linear over different frequency ranges. भन्नु मतलब जुन resonant frequency हुन्छ जुन bandwidth मा यो operate गर्छ helical antenna त्यो bandwidth को center frequency मा चाहिँ यसको polarization circular भइहाल्छ र पुछारतिर चाहिँ यो के भइहाल्छ, it becomes linear polarization. अब हामीले के पढ्यौं त हेलिकल एन्टेना को दुईटा एक्सट्रिमिटीज छ, एउटा के डाइपोल एन्टेना र डाइपोल एन्टेना को पोलराइजेसन हामीले कस्तो भन्यौ, इट इज लिनियरली पोलराइज्ड र सिमिलरली हामीले अर्को पुछारमा के पढ्यौ, अर्को एक्सट्रिमिटी के पढ्यौ, द हेलिकल एन्टेना बिकम्स अ कोइल र कोइल पनि के हुन्छ भने इट इज अल्सो लिनियरली पोलराइज्ड बट इट्स पोलराइजेसन इज जस्ट अपोजिट टु दैट अफ द डाइपोल. भन्नु मतलब if the dipole is horizontally polarized, then its counterpart coil is vertically polarized. Similarly, if the dipole is vertically polarized, then its counterpart coil is just horizontally polarized. So हाम्रो helical antenna के हुन्छ त, दुईटा जुन कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ, अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सी र लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी मा let us say it will become horizontally polarized र अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सी मा it will become vertically polarized. र बिचमा जसरी हामी के भन्छौं ब्यान्डविड्थ मा आउँछौं यो लिनियर बाट एलिप्टिकल हुँदै जान्छ र एलिप्टिकल बाट सेन्टर फ्रिक्वेन्सी तिर सर्कुलर हुँदै जान्छ. फेरि सर्कुलर पोलराइजेसन भएर त्यसपछि फेरि यो के भन्छ बिग्रिदै गएर एलिप्टिकल पोलराइजेसन हुन्छ र अझै बिग्रिदै गएर हरिजन्टल पोलराइजेसन भइहाल्छ अर्को अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा. लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा हरिजन्टल छ भने अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा भर्टिकल हुन्छ है. अपर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा हरिजन्टल छ भने लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा भर्टिकल भइहाल्छ. ठिक छ कुरा बुझ्यो? र बिचमा इलेक्ट्रिकल हुन्छ र सेन्टर फ्रिक्वेन्सीमा कस्तो हुन्छ, सर्कुलर फ्रिक्वेन्सी, सर्कुलर पोलराइजेसन हुन्छ. यो खासियत कसको हो त, हेलिकल एन्टेनाको. तर हामी प्रिन्सिपली बिकज वी टेक इन्टु कन्सिडरेसन द सेन्टर फ्रिक्वेन्सी, द्याट्स वाइ वी कॉल्ड दैट द हेलिकल एन्टेना हैज सर्कुलर पोलराइजेसन भनेर भन्दा फरक पर्दैन. याद राख्ने एक्सियल मोड when the dimensions of the helix is comparable to the wavelength, it operates in axial mode. र यसको रेडिएसन कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि यसको रेडिएसन कतापट्टि हुन्छ, एन्ड फायर डाइरेक्सन्स मा, स्प्रिङ को माथिबाट स्प्रिङ को तलपट्टि. सिमिलरली नर्मल मोड के हुन्छ, when the dimensions is very small compared to the wavelength, in that case रेडिएसन कतापट्टि भन्दाखेरि in the broadside direction, छेउतिर. एउटा हेलिक्स छ हाम्रो, है हेलिक्स छ हाम्रो र अब के छ त, the wavelength dimensions n L naught is very much small compared with the wavelength, and as a result of which the radiation is
in the broadside direction. The radiation is in the broadside direction. Similarly, there is another coil which is bigger. I have drawn not to scale. That means you thulo देखिरहेको छैन तर यो ठुलो. That means the length, let us say the axial length A is greater compared with lambda naught. Okay, A is greater L or A is greater compared with the lambda naught. Then we have what? Radiations in end fire directions. Radiation in end fire direction. माथिपट्टि. Similarly तलपट्टि पनि हुन्छ, त्यो बनाउन गाह्रो, त्यही भएर म तलपट्टि पनि हाम्रो मेन लोब बनाइदिन्छु. So this is our axial mode and this is our broadside or normal mode. Radiation, मैले यहाँ ड्राइङ गर्नु जरुरी रहेन छ. नर्मल मोड एकछिन है. So this is end fire mode and this is normal mode. As you can see, normal mode is a do not set radiation pattern, while end fire mode is a balloon shaped radiation pattern. Right? ठीक छ? Okay. अब हामीले फेरि radiation pattern. A helix can be assumed to be a linear array of loops and dipoles. Okay, not just dipoles, a linear array of not just dipoles, but a linear array of both loops and dipoles. यसरी हामी त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली ट्रिट गर्न सक्छौं. एउटा डाइपोल छ, त्यसपछि अर्को लूप छ, त्यसपछि फेरि अर्को डाइपोल छ, त्यसपछि फेरि अर्को लूप छ. So that means the total radiation pattern is the superposition or summation of the radiation pattern of both loop as well as dipoles. So in the far field, the field of the helix is superposition of the field from a dipole as well as from a loop. अब हामीले लूप यसको बारेमा के पढेको छौं त? हामीले यसको बारेमा के पढेको छौं? लूप र डाइपोल को बारेमा के पढेको छौं? That the electric field and the magnetic fields are interchanged. For example, if the dipole has electric field in the theta direction, okay, then the dipole will have magnetic field in phi direction. That's why the loop will have electric field in phi direction and magnetic field in theta direction. So भन्नुको मतलब if it is summation or superposition or addition, then what we'll have total radiation pattern. We will have both components. That means the electric field will have components in theta direction as well as phi direction. अब हामीसँग दुईटा भेक्टर भयो, एउटा थीटा डाइरेक्सनमा छ, एउटा phi डाइरेक्सनमा छ. दुईटै हाम्रो 90 degree. The directions of the electric fields are 90 degree, or they are orthogonal to each other. E theta and E phi are the electric field produced by the dipole and the electric field produced by the loop are orthogonal to each other. र दुईटैको इलेक्ट्रिक फिल्ड हेर्ने हो भने एउटामा जे छ, अर्कोमा जे छैन. यहाँ एउटामा जे को टर्म छ, अर्कोमा जे को टर्म छैन. That means they are also 90 degree out of phase. That means they are in time phase quadrature. They are in time phase quadrature. So that's why, because they are in time phase quadrature, the addition of them both will produce rotation. And as a result of which the field will be circular polarized. हामी circular polarization मा के पढेको छौं? दुईटा 90 degree orthogonal भएको फेज र जसमा टाइम फेज क्वाड्रेचर पनि छ भने त्यो दुईटै हाम्रो एड अप भयो भने के हुन्छ त? The resultant vector will start rotating. र यहाँ पनि त्यो rotating field हामी देख्न सक्छौं, and that is where what we experience is a circular polarized. Right? If E theta and E phi are equal, then that becomes circular polarization. And if E theta and E phi are not equal, as in the case of the two extremities, okay, as in the case of two extremities, then we get elliptical polarization, which further generalizes
to linear polarization, horizontal and vertical polarization. The fields are in time phase quadration, necessary but not sufficient condition, because of which the field is elliptical polarized. What is axial ratio? The axial ratio is the ratio of the axial ratio. हमले ellipse को बारे में पढ़ेगा. What is the axial ratio of the ellipse? It is the ratio of the major axis divided by the minor axis. And what is major axis? It is the magnitude of a theta divided by magnitude of e phi. र त्यसलाई हामीले यहाँ राख्ने भने the axial ratio is equal to 2 lambda s divided by pi d whole square. So this is the axial ratio of our helical antenna. Axial ratio of our helical antenna. ठीक छ? Our radiation pattern को कुरा गर्ने, axial ratio lies in between 0 to this parameter. Axial ratio lies in between 0 to infinity. यो चीज हामीले पहिला पनि यो जनरलाइजेसन को जब हामीले पोलराइजेसन पढिरहेको थियो त्यतिखेर पनि हामीले यो जनरलाइजेसन पढिरहेको छ. हामीले के भनिरहेको थियौं भन्दाखेरि if the major axis becomes very long, if the major axis becomes very long compared with the minor axis, that means if the minor axis becomes 0 and the minor axis major axis, if the minor axis becomes 0, then what we are left with only the major axis. यो चीज म फेरि ड्राइङ गरेर बताइदिउँ. यो चाहिँ म फेरि ड्राइङ गरेर म एउटा एलिप्स बनाउँदै छु. र एलिप्स को दुईटा एक्सिस हुन्छ, माइनर एक्सिस र मेजर एक्सिस है. If the minor axis becomes 0, then this ellipse becomes very much flattened, and you can say it is linear polarization. It is an ellipse that has been flattened from the top, so it becomes linear polarization or horizontal polarization. The minor axis is 0. That's why you can say that the axial ratio is equal to infinity. Similarly, okay, किनभने minor axis मा के छ e phi छ, minor axis मा के छ e phi छ. Similarly, अब के छ त major axis लाई हामी 0 पार्दियो भने कुन चाहिँ polarization पाउँछौं त हामी? हामी फेरि linear polarization पाउँछौं, तर कुन polarization? Vertical polarization पाउँछौं. It is an ellipse flattened from the sides, and because the major axis is 0, major axis my e theta cha, that's why axial ratio is equal to our 0. Axial ratio is equal to 0. So this is the range of our axial ratio from 0 to infinity, and when axial ratio is 0 we have vertical polarization, and when axial ratio is equal to infinity we have horizontal polarization. ठीक छ कुरा बुझ्यो? So in between अरु कुनै भ्यालुजहरुमा हाम्रो कुन चाहिँ पोलराइजेसन हुन्छ? हाम्रो elliptical polarization हुन्छ. र जब हाम्रो e theta is equal to a phi, or when ar is equal to 1, when ar is equal to 1 or e theta is equal to a phi, then what we get? We get a circular polarization. That means our, sorry, यो म मेटाइदिन्छु है, we get a circular polarization. Ar is equal to 0, helix becomes a loop. It becomes linearly polarized, and our electric field is in phi direction. That means it is horizontally polarized. As Ar increases, elliptically polarized, major axis in phi direction. I know that means 0 but increase whereas you elliptically polarized. When Ar is equal to 1, it is circularly polarized, and normal mode helix is circularly polarized in a very narrow bandwidth. Right? अब के छ त axial mode helix has a large bandwidth. What is the bandwidth of a helical antenna? The bandwidth of the helical antenna is that bandwidth, that range of frequencies where the polarization is circular. Okay, so an axial mode helical antenna has a large bandwidth, while a normal mode helical antenna is a resonant antenna essentially. ठीक छ? That means it has a very narrow bandwidth where we have circularly polarized. So हामीले यहाँ के पनि बुझ्न भन्छन्, एन्टेना को ब्यान्डविड्थ धेरै प्यारामिटर अनुसार नापिन्छ.
यहाँ हेलिकल एन्टेनाको ब्यान्डविड्थ चाहिँ कसरी नापिन्छ भन्दाखेरि कुन कुन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिजमा सर्कुलर पोलराइजेसन हुन्छ भनेर. So axial mode helix has a wider bandwidth when dimensions are यो डिमेन्सन्सहरु दिएको छ. As AR increases, जसरी AR increase हुन्छ त्यसरी फेरि सर्कुलरबाट एलिप्टिकल पोलराइजेसन हुँदै जान्छ. जुन चाहिँ मेजर एक्सिस चाहिँ अब कुन डाइरेक्सनमा हुने भयो त थीटा डाइरेक्सनमा हुने भयो. र सिमिलरली when AR is equal to phi, the helix becomes a dipole essentially, and it is a linearly polarized antenna with the major axis in theta direction. That means the polarization is vertically polarized. यही कुराहरु म अघिदेखि एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु. ठीक छ, कुरा बुझिरहेको छौ तिमीहरुले? कुरा बुझिरहेको छौ? हजुर सर. ठीक छ, यो सबै डिस्कसन भयो. हाम्रो के भन्दाखेरि हेलिकल एन्टेनाको डिस्कसन भयो. अब हेलिकल पछि हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि हामी पढ्छौं के भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भन्ने फेनोमेननको बारेमा पढ्छौं. Till now what we have studied is that as in optics that light travels in straight lines. Okay, and that is true, light does travel in straight lines. Okay, that is true that light does travel in straight lines, but there is an underlying phenomenon which was not explained by optics. Okay, underlying phenomenon which was not explained by optics. That phenomenon is wavelet theory. Wavelet theory, or in case of diffraction, the wavelet theory becomes Huygens principle. And what is Huygens principle is that it is the apparent bending of light. It is the apparent bending of light around sharp corners. It is the apparent bending of light around sharp corners or obstacles or through slits or through slots. Okay, light appears to follow a bent path rather than a straight path. Okay, that is the phenomenon of diffraction. So the fact is it is apparent only, it is not in truth. Okay, it is not in truth. ठीक छ? ठीक छ, अब म पहिला चाहिँ वेवलेट थ्योरीलाई चाहिँ म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु है. For example, let us say we have a point source. Let us say a point let us say we have a point source. Okay, I have drawn a dot over here on this black screen. So what will happen is that this is the point of disturbance or the source of energy. Okay, and just like in a pond when you throw a stone, okay, the energy travels as ripples or waves. Okay, energy travels as ripples or waves. Similarly, we have concentric circles from the point of disturbance. We will have concentric circles. We will have concentric circles. Okay. Right. And
what are rays? Basically, जुन rays optically भन्छ भन्दाखेरि these rays are basically flux lines that are always perpendicular. These circles are known as wave fronts. These circles are known as wave fronts. Okay. And what are rays? Rays are basically flux lines that are always perpendicular to these wave fronts. They are always perpendicular to these wave fronts. So this would be a ray. This would be a ray. Similarly, how are wave fronts? Every point is a source of disturbance. So when this energy reaches a next particle or an adjacent particle, that point also, or that new particle also, it behaves as a source of disturbance, and as a result of which it produces secondary waves. It produces secondary waves. For example, I will draw concentric circles around these points. Okay, and what is a wave front? When you join these lines, okay, or the surface of every wavelet, these small concentric circles that I have drawn, they are known as wavelets. Wave को बच्चाहरू, so wavelets, okay. र यो बच्चाहरू जुन लाइनमा उभिरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? वेभ फ्रन्टहरू भन्छौँ. So the original source of disturbance is the source of wave, okay, and these produces wavelets which disturbs further particles or further points, and these points are also sources of secondary waves, wavelets or secondary waves or secondary waves. Okay, secondary waves, and these secondary waves together form a wave front. So we have lots of wave fronts which is moving forward just like in a pond, and ultimately a ray would be a flux line that is always perpendicular or orthogonal or normal to these wave fronts. Rays are always normal to the wave fronts. अब कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो Huygens principle. Huygens principle मा के हुन्छ भन्दाखेरि this dark is line, they are obstacles. So these obstacles, they effectively absorb the energy that is incident. They effectively absorb the energy that is incident on the obstacle. यहाँबाट अब हेर है, एउटा कुरा अझै म बताइदिए, what are plane waves? हाम्रो जुन parallel beam of light हुन्छ, parallel beam of light लाई चाहिँ हामी parallel beam भनेर किन भन्छौँ भन्दाखेरि if the source of disturbance is very far away, let us say at infinity, if the source is at infinity, then what we can say is that the wave front has a radius which is infinity. The wave front that is touching us or that is incident at us, it has a radius infinity. And what can you say about a circle whose radius is infinity? In fact, how would you define a straight line? How would you define a straight line? कसैले मलाई define गर्न सक्छ straight line भनेको के हो? What is a straight line? Straight line लाई हामीले कसरी पनि define गर्न सक्छौं भन्दाखेरि it is a segment of a circle. A straight line is a segment of a circle or an arc of a circle whose radius is infinity. If the radius of a circle is infinity, then its arcs would appear to be straight line. So if we have straight lines, for example, just like यहाँ बनाइरहेको छु मैले,
if we have straight lines, see, we have straight lines. We have straight lines, and basically these are all wave fronts. These are all wave fronts when the source is at infinity. When the source is at infinity, then the ray will be perpendicular to these wave fronts. Then the ray will be perpendicular to the wave front. Here some optics काम लाग्यो. The ray is in a straight line. Okay, but when it hits the obstacle, then what happens? The obstacle does not produce secondary waves because it absorbs the energy. So what happens? Secondary waves are only produced at the opening. The secondary waves are only produced at the opening. For example, see, at this point I will draw a secondary wave like this. Okay, similarly यो point को वरिपरि मैले secondary wave यसरी बनाएँ. Similarly यसको वरिपरि मैले secondary wave यसरी बनाएँ. अब वेव फ्रन्ट बनाउनु पर्यो भने वेव फ्रन्ट अब म अर्को कलरले बनाइदिन्छु हैन. वेव फ्रन्ट म अर्को कलरले बनाइदिन्छु. अब मैले यो सबै वेव फ्रन्टहरुलाई जोइन गर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ वेव फ्रन्ट? यस्तो हुँदैन, यस्तो हुन्छ. सो यस्तो हो भने अब रेजहरु त सधैं परपेंडिकुलर टु द वेव फ्रन्ट हुन्छ. सो एट दिस पोइन्ट द रे इज इन दिस डाइरेक्सन. यहाँ पहिलाकै डाइरेक्सन भयो, यहाँ यस्तो भयो. सो यो पोइन्टमा के देखियो त? यो पोइन्टमा के देखियो त? Because of the obstacle and because of the narrow opening, what happens? Light appears as if it is bent. यहाँबाट आएको रे यसरी बेन्ड भएर गयो. यहाँबाट आएको रे यसरी बेन्ड भएर गयो. This is known as Huygens principle. Huygens principle states that and it corroborates the wavelet theory. Okay, it says that there across at sharp corners or obstacles or through slits there is an apparent bending of light, and this phenomenon is known as diffraction. ठीक छ कुरा बुझ्यो? रिफ्र्याक्सन पढेको थियो हामीले, रिफ्लेक्सन पढेको थियो हामीले पहिला, डिफ्र्याक्सन भनेर थाहा थिएन होला. डिफ्र्याक्सन चाहिँ आज थाहा भयो. ओके, अब यो मोडलहरु हामीले पढ्नु पर्दैन. नाइफ एज डिफ्र्याक्सन के सिलेबसमा छ? ओके, सो नाइफ एज डिफ्र्याक्सन मोडलमा के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो अब्स्टेकल छ. म यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु. सेड गरेको छ, सेडले सायद यो हाम्रो अब्स्टेकल हो. सो अब्स्टेकलले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा जान पाउँदैन. स्ट्रेट लाइनमा जान पाउँदैन. कताबाट जान्छ भने यो बाटो घुमेर जानुपर्छ. डिफ्र्याक्सन भएर यो बाटो घुमेर जानुपर्छ. दिस इज आवर नाइफ एज डिफ्र्याक्सन मोडल. र जसले गर्दा के सिधा नाक समात्न नपाएर यसरी घुमेर नाक समात्नु पर्यो. सो नाक समात्नु पर्यो भने यसरी घुमेर नाक समात्नु पर्यो भने कति एक्सेस पाथ लाइट रे अथवा हाम्रो EM वेभले मुभ गर्नु पर्यो. So that excess path length is given, can be obtained through normal trigonometric relations. Can be obtained through normal trigonometric relations. It is up to you to prove this, that the excess path length. What is this excess path length? What is this excess path length? यहाँ हेर यही स्ट्रेट लाइनलाई मैले प्रोजेक्ट गरेँ यतिकै यसरी. T यहाँ R छ, लेट अस से म यसलाई S लेखेँ. सो ST र RT, ST र RT को बिचमा जुन डिफरेन्स छ that is our excess path length. What is ST? The length of the actual path that has been followed. And what is RT? The length of the would-be path that would be followed if there was no obstacle. Right? So if there is excess path length, there is an excess phase difference as well, which can be calculated simply by 2 pi delta by lambda. डेल्टा हामीले माथिको इक्वेसनबाट निकालिसक्यौं है.
अब के हुन्छ भन्दाखेरि there will be Fresnel zones corresponding to excess path length of lambda, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2, 2 lambda, 5 lambda by 2, 3 lambda, and so on. There will be Fresnel zones. And what are these Fresnel zones? Fresnel zones are the locus of all such points which produce an excess path length of lambda by 2. That would be the first Fresnel zone, and or an excess phase of pi by 2. Okay, that is our first Fresnel zone. Similarly, there will be second Fresnel zone, there will be third Fresnel zone, fourth Fresnel zone, and so on. And these Fresnel zones in 3 dimensionals will appear to be an ellipsoid. A 3-dimensional ellipse is an ellipsoid. For example, लौका के हो ellipsoid हैन, बेसबल को बल के हो ellipsoid हैन. So ellipsoid is an ellipse in 3 dimensions. So that is an Fresnel zone. अब लौकालाई ट्रान्सभर्स काट्यो भने के हुन्छ, सर्कल्सहरु पाउँछ हैन. फर एक्जाम्पल लौकाको चिप्स बनायो भने के हुन्छ, सर्कुलर चिप्सहरु बन्ला हैन. ठीक छ. So we get our Fresnel zone. See, I have made ellipsoids and I have shown the transverse sections of these ellipsoids to be concentric circles. So we have Fresnel zones produced by diffraction. And what are these Fresnel zones? These Fresnel zones are the locus of all such points such that the obstacle produces an excess path length of lambda by 2. That is for the first Fresnel zone. For second Fresnel zone, the excess path length is lambda. For the third Fresnel zone, it is 3 lambda by 2, and so on. And because of this additional path, जुन ठाउँमा सिग्नल आउनु पर्ने थिएन त्यो ठाउँमा सिग्नल आइरहेछ, त्यहाँ वेभ पुगिरहेछ. So that means there is a gain. So that is known as diffraction gain. है, diffraction gain हरुको फर्मुला यो तिमीहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छैन. वायरलेस कम्युनिकेसनमा तिमीहरुले एकचोटी यो फेरि पढ्ने वाला छौ, त्यही भएर म सरसर्ती निकाले. अब हामी पढ्छौं कि एपर्चर एन्टेनाजको बारेमा. अब यो एपर्चर एन्टेना हामीले एउटा एक ताका हामीले हेरि पनि सक्यौं. फर एक्जाम्पल हामीले स्पाइरल एन्टेना देखाए है, यो स्लाइडमा छैन, त्यही भएर स्पाइरल एन्टेनाको स्लाइडमा देखाउँछौं. त्यहाँ हामीले के गर्यौं त, एउटा स्पाइरल एन्टेना कसरी बनाएको थियो, पातालाई काटेर पनि बनाए र जुन सर्फेस चाहिँ हामीले काटेर छुट्याउनु पर्ने थियो त्यो सर्फेसलाई चाहिँ हामीले राख्यौं एज अ एन्टेना. सो त्यो दुईटै काटेको भाग पनि हाम्रो के भयो त एन्टेना भयो, र जुन काटेर बाँकी बचेको पाता थियो त्यो पनि हाम्रो एन्टेना भयो. इनफ्याक्ट बाँकी बचेको एन्टेना द्याट इज अ बेटर रेडिएटर भनेर पनि हामीले भन्यौं, जसमा चाहिँ स्लट छ, जसमा चाहिँ हामीले काटेर फ्याक्दिएको छौं, त्यो एन्टेना चाहिँ बेटर रेडिएटर हो भनेर पनि. सो एपर्चर एन्टेना इज अ कट or an opening on a metallic surface. Aperture antenna कस्तो हुन्छ त, it is a cut or an opening on a metallic surface. It works on the basis of Huygens diffraction principle. The aperture can be replaced by an array of point sources just like a dipole. यसको बारेमा हामी चाहिँ पहिला पछि पढ्छौं. पहिला हामी एपर्चर्सको बारेमा पढ्छौं. ठीक छ. एपर्चर्सहरुको बारेमा पढ्नु अगाडि आजलाई यति नै गरौँ हैन. नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी एपर्चर्सहरुको बारेमा पढ्छौं, किनभने अहिले नै एपर्चर्सहरुको बारेमा पढ्यो भने तिम्रो कन्फ्युज भइहाल्छ. ठीक छ, कुरा बुझ्यौ? ठीक. याद के राख्ने भन्दाखेरि एपर्चर डाइपोल कसरी बनाएको छ, तारहरुबाट या कन्डक्टरहरुबाट बनाइएको हुन्छ. तर एपर्चर कस्तो बनाएको छ भने पातालाई काटेर डाइपोलको स्ट्रक्चर बनाइएको हुन्छ हैन. पातालाई काटेर डाइपोलको स्ट्रक्चर बनाइएको छ र त्यो काटेको भाग चाहिँ डाइपोल जस्तै गरेर काम गर्छ. ठीक छ, कुरा बुझ्यो? हजुर सर. ल आजलाई यति नै पढौँ. रेकर्डिङ भइरहेछ सायद. सर त्यो नोटहरु चाहिँ हालिदिनु न. ए नोटहरु ल म आज अपलोड गरिदिन्छु. अस्ति म त्यही अपलोड गरेर त्यहीबाट चलाउँथे, त्यही भएर आजकल मैले कम्प्युटरबाट चलाइरहेछु, त्यही भएर अपलोड गर्न बिर्सिन्छु. ल म हाल्दिन्छु. Stop recording.